cyberbullying worse than face-to-face bullying? I think yes, mas worse jud ang cyberbullying kay if mangbully ka through social media kay daghan man kaayo mo makakita anja maawawan ka sa daghang tao kay og kung face to face pud pwede man og kamuran duha ang nagistorya anja iya kang daot-daoton or adto ba ka sa CR iya kang atangan nga kamuran duha ang nagka-istorya kay sa cyberbullying lagi daghan ang makakita sa social media. Have you ever tried to help someone who was being bullied at school? So in my case wala pa jud pug ko ka-try nga nitabang ko og kanang kuan ay mangbully sa akong mga kauban kay wala pa po'y hinuoy ng bully so wa jud pug ko naka-try. What damage does bullying do to people? Cyberbullying kay kuan makawala jud ni siya og confidence sa usa ka tawo like if mag-post ka og kanang picture sa social media pwede makanila daoton so mawala jud ang imong confidence niya. Like kuan pod mauwawan ka kanang di nakaganahan mo gawa sa inyo dili naka-confident nga moatubang sa mga daghang tao like Is cyberbullying worse than face-to-face bullying? For me, same naman sila kay still bullying gyapon na sila kay. Ang cyberbullying, dili gyud siya di ka masakitan physically pero emotionally masakitan ka which pwede mag-cause to kanang suicide, depression, anxiety. Face to face pod kay syempre mo hurt po ka physically murag sakitan na gadi ka physically, emotionally pa jud mao nang para na murag same naman tali sila still bullying. Have you ever tried to help someone who was being bullied at school? So far wala pa man pod pero og maka-encounter ko nga kanang makakita ko nga naigibully why not nga akong tabangan bisan pa og unsa pay consequences stick kanang di man jud dalim bullyhon no kanang to What damage does bullying to do people? kanang pwede siya nga ang bullying pwede siya maka-cause og kanang mawala confidence ang usa ka tawo pwede pug kanang ang usa ka tawo pwede pud mahog siya og depression, anxiety, worse pa jud pwede na siya mahog og kanang suicide. Is cyberbullying worse than face-to-face bullying? There's no worse because they can be equal. It depends to the how the bullying works. Second question, have you ever tried to help someone who is being bullied at school? By just I'm not that helpful because when someone is bullied, I try to go to someone's being bullied nearly to confront him na, like hey are you okay, and to make them feel empathy or sympathy to feel that they're not alone and we're here to make them feel validated. Okay ma'am, pakatulong nga question. What damage does bullying to do to people? It makes them like there is no belongingness. Why should we care about ethics in AI? We should be careful in terms of ethics in AI since AI nahatag naman sa drug ka ng significant impact nato as a student or not just as a student but also as individual. So in terms of using that, we should be more secure since makadisturb po siya og dili ka careful manggod sa paggamit sa AI possible siya makadisturb sa imong privacy, sa imong security, especially sa imong mga personal information, and also it could also train your personality or characteristic on how are you going to be dependable on such thing. Like kung dependent ra ka kaayo sa AI, possible nga kanang ang imong improvement sa imong kaugalingon is males na dili na sa ingon nga kanang mag-base ra ka sa unsa imong knowledge nga mukha, but more dependable na ka in terms sa AI kay since ang AI is kanang muhatag na sa jog information easily and conveniently, so magdepend na ka. So as a person nga kanang nag-maintain or learn sa ethics, kanang dapat responsible enough ka kung saan mo paghatag og limit on using AI. What are the ethical issues related to the use of AI in social media?
maybe one of the ethical issues in using AI in social media is about credibility. Like if you are using AI, since dependable naman ka in terms of using AI, so mawa na imong pagka credibility or the originality of that works, o magpost ka og something on social media, makaingon na sila nga kanang it is generated in AI, since ang mailhan mo po nimo unsa ang mga words nga ma-generate sa AI, which is sayon ra siya ma-identify inin. And then, maglisod na og trust ang tao nimo if ever nga mag-post ka sa social media that is generated from AI, kay maglisod naman sa dito. So, wanay credibility, wanay accountability nimo, wanay ka ng characteristics nga makaingon sila nga gikan jud na nimo nga keys. Are you in favor of using AI for school purposes? I would rather in favor of Favor of using AI? I would rather in favor of using AI for sole purposes, pero dapat pod nga as a student, since you are learning, dili pod ka ingon, as what I said ganina, nga dili pod ka ingon nga dependent na in terms of using AI, dapat na agyapi limitations. Then og magamit mangani kag AI, dili pod ingon nga kanang mahimo ng ang estudyante na hinoon kibali kay ang AI dili na ikaw. So dapat gihapon nga murag i-balance gihapon ang imong paggamit sa AI o ang paggamit pod sa imong kaugalingon nga knowledge. What are the ethical issues related to the use of AI in social media? Para na ho kay kana makailan siya baka nang scam. So, mo ni usa sa ethical issue na makuha sa AI ay sa social media. Next question is, are you in favor of using AI for school purposes? Oh, how are you going to limit your usage of the AI or artificial intelligence? Kung huna-hunaon, dapat yun, mahimo ka information at the rate, and kung pwede ay usa ka makalimit ka ingana kay imo po na i-control imong kagalingon, like dili ka permi magsalig ng AI. So depende din na nimo po kung unsa ka nimo paglimit, pero para na ho kay ako may question, para na ho basta information na direct naman jud ka kay usa kay di man sakto ay hatag sa AI good, so nara jud na nimo. Why should we care about ethics in AI? Caring about ethics is to accountability, bias and discrimination, human values and autonomy. Importante dyan na siya kay ang mga tao karon nagka-high-tech na. Second question, what are the ethical issues related to the use of AI in social media? Parang magtanaw ka video sa mga Facebook, mo nang ang mga tao kanang nakuha na sa mga technologies ba, kay kung silang makita ilan ang sundugon nga na. Are you in favor of using AI for school purposes? Para na ho, okay siya para sa eskwelahan o sa estudyante, kay makatabang man siya, maka-learn pod ang mga estudyante, kay malagi ng na AI, pero dili lang palabian, kay magsalig na sila sa AI. Thank you. Have you ever experienced sexual harassment? Para na ho, siguro oo, criminal matters siya kay in terms of, di ba, sexual harassment is kanang bastusun ka ingana. So siguro criminal matter ni siya kay mura man ni siya nag-down bitaw sa dignity sa usa ka tawo, then kanang kuan pod siya kanang way respeto kay syempre ang usa ka tawo is nagkuan nimo og sexual harassment, hunang-huna nimo og ingana ka, so murag low ang standard nga pagtan-aw nila nimo, so mo nang makakuan ka og sexual harassment ingana. So para na nagkuan siya criminal matter kay di ba ang tao nga ning kuan ingana nga kanang activity is ato rin sa din ang tao nga kuan na nga
activity is kanang naay pagnanasa ba nimo ba or naay kanang gustong ingana sa parte sa inyong lawas ingana sumoto para na it is criminal matter this. Number 3 question. What should someone do if they witness sexual harassment happening to someone else? So para na ho siguro self-defense ug naikuan kay sexual harassment is physical touch man na siya. So para na ho kanang mukaan sila og kita as kanang women mukaan ta og kanang self-defense para sa tong kaugalingon nga madepensahan nato in terms nga ng sexual harassment. Have you ever experienced sexual harassment? No, I haven't experienced sexual harassment. Number 2, in your own perspective, is social harassment ever a criminal matter? For me, yes, it is. It is an act of sexual harassment, and it is even a criminal matter since it is an act of violence to someone that happened without consent. 3, what should someone do if they witness sexual harassment happening to someone else? If they ever witness sexual harassment happening to someone else, so it could be good or it would be better if they would report it immediately to authorities. Have you ever experienced sexual harassment? I have 2 times. In your own perspective, is sexual harassment even a criminal matter? Yes, it's a criminal matter. Third question. What should someone do if they witness sexual harassment happening to someone else? Report sa police or hanggang sa kalapit nga kuan kay consider gyapon na siya nga harassment sa mga bayo. Are you in favor of death penalty? Yes, I'm in favor of death penalty. If you kill someone else, don't you deserve to die? So an eye for an eye. Yeah, pwede. Oo, deserve nila mamatay kay mga maldito sila. Does the death penalty stop crime? Does it give victim justice? Oo, makaatag ng justice sa mga victim kay sa mga nga ng abusado ng ibang tao, na ano na lang mamatay, importante yung nga death penalty kaya rin mahadlok po sila uban. Are you in favor of death penalty? Yes. Second, if you kill someone else, do you deserve to die? So an eye for an eye. Balikat. If you kill someone else, do you deserve to die? Yes. Third question. Does the death penalty stop crime? Does it give victim justice? Maybe and yes, kay ni committed makay nga nga crime, so kay baw ka sa penalty nga mabuhat sa kay baw ka sa penalty kay nabiya na sa law nga ay nga nang death penalty siya. Grabe man imong crime nga nahitabo, so deserve ra siguro nimo mamatay. Are you in favor of death penalty? Yes. Second, if you kill someone else, do you deserve to die? Yes, kay imo man ang gibuhat, deserve jud nimo mamatay. Third question, does the death penalty stop crime? Does it give victim justice? Yes, kay para murag bali example na ba nga bali ikaw may ano nga ko ano eh. Bali yung ipakita ba nga aron ang mga tao mahadlok mo nang di na jud mo nang makain mga tao di na kumupatay kay nga na naday balaod mo. As a parents, how do you navigate teaching your children about ethical dilemmas and moral reasoning in today's society? Kinanglan sa matag sitwasyon nga ilang ipahimutang sa walay bisag usa nga butang mga hug sa alanganin gipahigayon sa hapsay nga paagi. Okay, challenging ethical discussion you had with your children, how did you approach them? Sa sitwasyon nga maglisod pagpili sa duha ka sitwasyon, dapat ilang hatagan og taas nga gibugaton ang butang nga mas gaan og sayon. Giyon sa nimo pagsulbad o giyon sa nimo sila pagtampan? Isulbad pinaagi nga makiangayon og nga dili kamahayan sa kaulahian. In today's world, what ethical issues do you find most pressing or relevant to your generation?
Para na sa karong generation kay wala ang importante is ang kuan nang naka-education, naka-edukado ka pagkatao kay ngano. Kay kung edukado ka pagkatao, kay karong generation kung edukado gani ka, respetuon ka kay kasagaran ron once nga mga tambay isisihon ra mo sa mga tao kay marag para nila kay edukad ka nang dili edukado marag awa na grado ana kay kung ikaw edukado ka pagkatao kanang kay kung edukado ka pagkatao respetuon ka ug nan ka nga dako ni kanang daghan ni og kanang moabot nga in the future. Okay, second question. How do you think social media and digital technology have impacted ethical decision making for your age group? Para na ho dako kay nag-impact sa mga karong generation na kay ngano kanang kasagaran gud nga mga this generation gud kay murag mag-base na sila sa mag-base na sila kung unsa ilang makita sa through social media mo kanila mo sabay na sila sa mga trending kanang dapat dili sila mabiya na murag ang ilang mga desisyon i-base na sa ilang kung unsa ilang nakita. Last question. What role do you believe education plays in shaping moral perspectives and ethical reasoning for young people? Education plays a crucial role in shaping moral perspective and ethical reasoning for young people by instilling values, promoting critical and thinking skills, and fostering an understanding of societal norms, ultimately guiding individuals towards responsible and ethical decision making. How have your moral perspectives and ethical reasoning evolved over the years, and how do you view the ethical challenges facing today's society? My moral perspective and ethical reasoning have evolved over the years to personal growth and exposure to different perspectives. I now understand the importance of fairness and justice in ethical decision making. Today's society faces numerous ethical challenges, including those related to technology and environmental sustainability. Okay, ang pagkaduhang question naman na is, in your experience, what are some of the key differences in ethical considerations between your generation and the younger generation? Ethical consideration can differ between generations due to some various factors including societal values, technological advancement, and cultural shifts. Younger generations often exhibit greater concern for social and environmental issues, have different attitudes towards technology, and may prioritize work-life integrations and purpose-driven career. So, ang among pangkatulong question na is kanang, what advice would you give to younger generations about navigating ethical dilemmas and making morally sound decisions in today's context? Navigating ethical dilemmas and making morally sound decisions in today's context can be challenging. I must advise the younger generation that recognize and define ethical dilemma, seek guidance and diverse perspectives, think critically, and weigh the options and practice ethical decision making in your daily life.